फुंगाइकिनो दिवालीतेर संखा जागनाय हास्ते गोनांगै आबनि लगी राजखर आवलियोबो दिवालीतेनो कितिंगै नाथातक सासुक जागमानि नोकजाखा गोबांमा मोताय रकनि सिमिरोमै गलाब होदा नायकुलनाय मथानि लुबा जिमुंबाय आमसाय रगबो मोताय कालायनानि सामुं बोतांगियागो नाहारका बिसि बुरुमनि गाहाय ताक्लाय बिसियोबो दिवालीतेनो कितिंगै काली मोताय संखा जागनानि नाय दंखा राजखर आवलिनि राम ठाकुर संग बाय खबजाक शीतला तली पूजा कमिटिनि बुखाक्तै स्रांसालो पूजा कमिटिनि लुबा जिमुंबाय आमसायनि गोरै लुकुरकनि बिसिंगो रिचुं बागै रेखाते आमसायनि चुराय रकनो तयै आर्ट बातेलायमुं संखा जाखा आ पान्दव फाइ मानजाक फाइका प्रदेश बीजेपीनि आचुफां एबा राज्य सभानि दागिफां राजीव भट्टाचार्य बनकारिबो फाइ मानजाक फाइका आमसायनि कर्पोरेटर अलोक भट्टाचार्य बीजेपी 9 बनमालीपुर मण्डल कमिटिनि आचुफां चंद्रशेखर देव आकर्षण এবং আমরা যাতে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকে আমরা সবাই মিলিতভাবে যাতে ত্রিপুরাতে বসবাস করতে পারি এই প্রার্থনা মায়ের কাছে করছি। তার পাশাপাশি আমার সকল মায়েরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে এই পূজা কমিটির উদ্যোক্তারা তাদেরকে কিছু বস্ত্র দিয়ে তাদের মধ্যে হাসি ফোটানোর জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন, আমি পূজা কমিটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই শুভ মহতি উদ্যোগের জন্য। এবং আগামী দিন ওনারা এই মানব সমাজের বিভিন্ন কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। আমি আমার কথা না বাড়িয়ে সকলকে আবারও আলোর উৎসব দীপাবলি উৎসবে অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার, জয় জয়। आबुनि उलो कक्तुम थुमनानि बुस्कांगो हास्ते बीजेपीनि आचुफां एबा राज्य सभानि दागिफां राजीव भट्टाचार्य दिवाली तेनो कितिंगै हास्ते निदुकरनो खाका हामते हामजांगा याफरका। जो दीपावली उत्सव है ये हमारा परंपरा है और ये आलू का उत्सव है और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ ये दीपावली शुभ दीपावली की हो और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ तो हम लोग एक साथ मिलके त्रिपुरा की जो नारा है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करने में सब मिलके हम लोग एक माहौल बनाएंगे और त्रिपुरा को समृद्धशाली करेंगे। दूसरे एक सवाल है कि आज हलो शीतला तली पूजा कमिटी निलवा जिमुंबाय गायथाम विभागनि बिसिंगो आर्ट बादायलायमु संसाय रेखा तै उलो गप्लाय ओंनाय रकनि बिसिंगो सकात याफरे रिमानिबो नुकजाखा। बियो रिपोर्ट कक खरां।